우리가 나이가 조금씩 들어가면은 누구를 닮을까요? Contra más edad vayamos teniendo, ¿a quién nos pareceremos más? 우리가 제일 싫어했던 사람들을 닮아갑니다. Nos pareceremos a las personas que menos queríamos 어른들이 왜 parecernos. 저래요? Los adultos, ¿por qué son así? Decíamos. 그러면서 자칫 잘못하면 여러분도 그렇게 됩니다. Y si no se dan cuenta, ustedes llegarán a ser exactamente igual. 심지어는 우리 아버지 저런 거 너무 싫어, 우리 어머니에게 저런 부분 너무 싫어 했는데 나이 들면 그렇게 하고 있습니다. Incluso decíamos, no me gusta eso de mi padre o no me gusta eso de mi madre. Y contra más edad tenemos, somos 대부분의 iguales. 사람들이 그렇습니다. La mayoría de personas son 나중에 así. 이제 특별히 이제 똑똑한 사람, 은혜 받은 사람들은 오히려 그게 발판이 되는데 대부분이 걸림돌이 되죠. Sin embargo, personas inteligentes que reciben gracia, eso es una plataforma, pero para la mayoría de personas llegan a ser piedras de tropiezo. 신자들 대부분이 잘 응답을 못 받고 있습니다. La mayoría de creyentes no están recibiendo 그래서 respuestas. 심지어 목사님들까지도 우왕좌왕하고 여기 갔다가 저기 갔다가 다락방에 왔다가 다락방에 나갔다가 이렇게 하고 있습니다. Por eso muchos pastores están yendo de aquí, por allá, vienen de aquí, vienen a Darakpan, se van de Darakpan y están yendo de aquí para allá. 심지어 어떤 사람들은 또 안 되니까 자꾸 몸부림을 칩니다. Y lo más grave es que como no funciona, están esforzándose lo máximo que 몸부림을 pueden. 칠 때는 희망이 좀 생기죠. Y cuando se esfuerzan mucho, pues pueden parecer tener 될 esperanzas, ¿verdad? 것이다는 희망. Una esperanza de que 그걸로 늘 funcionará. 삽니다. Y viven siempre con eso. 조금 되어지면 성취감이 생기겠죠. Y cuando pase un tiempo, parecerá que lo han cumplido. 그 맛으로 조금 삽니다. Y viven con ese sabor. 안 되어지면 낙심이 되죠. Entonces, cuando no funciona, se desaniman. 왜 그럴까요? ¿Por qué será esto? 그게 1강입니다. Ese fue el primer mensaje de hoy. 하나님의 것으로 채워져야 되는데 안 된 겁니다. Tenían que llenar todo esto con lo que es de Dios, pero no lo han hecho. 핑계대지만은 내 스스로가 차단을 시킨 겁니다. Es una excusa, pero podemos ver que con lo que es mío, yo mismo 많은 me he 소리, restringido. 많은 일들 때문에, 많은 사람 때문에 이 보좌의 축복을 내가 스스로 차단을 시켰기 때문에 어려워지죠. Es que por causa de muchas voces, muchos problemas, muchas situaciones, yo he restringido lo que es del trono celestial, por eso no tiene más remedio que ser difícil la cosa. 플랫폼이란 뭐냐? ¿Qué es la plataforma? 1강이죠. Es el primer mensaje, ¿verdad? 하나님이 렘넌트에게만 사실은 주신 겁니다. Vemos que realmente Dios solamente dio esto a los remanentes. 그게 뭔가 하니까 네피림을 이기는 이거 이기는 사람이 없단 말이에요. ¿Y qué es eso? Podemos ver que no hay personas que estén venciendo el poder de Nefilim. 네피림 이기는 영적 세계를 알고 있습니다. Deben de conocer el mundo espiritual que vence a Nefilim. 이걸 알고 있는 보좌의 축복 속에 있는 겁니다. Estamos dentro de las bendiciones del trono celestial que conocen esto. 쉽게 말하면 보좌의 능력 속에 있는 거죠. Simplemente hablando, estamos dentro del poder del 이게 trono celestial. 여러분이 가질 플랫폼입니다. Esa es la plataforma que ustedes deben de poseer. 이것은 학교에서는 들을 수 없기 때문에 여러분이 첫 번째 기회입니다. Esto no lo pueden escuchar en las escuelas, por eso es la primera oportunidad. 렘넌트 때 들어가지 않으면 안 되기 때문에 마지막 기회입니다. Si esto no entra cuando son remanentes, no funciona, por eso es 만약에 la última 렘넌트 oportunidad. 여러분이 이 플랫폼을 가지고 있다면 영원히 승리합니다. Si ustedes como remanentes poseen esta plataforma, eternamente tendrán la 자, victoria. 이 말을 알아듣는 사람은 나이 많아도 될 수가 있어요. Personas, aunque tengan mucha edad, si entienden esto, va a poder 이유를 funcionar, 알기 때문에. porque conocen las razones. 이 말을 못 알아듣는 사람은 젊어서도 안 돼요. Los que no conocen esto, aunque sean jóvenes, no va a funcionar. 꼭 기억해야 됩니다. Deben de sin falta recordar 하나님의 esto. 능력, 보좌의 능력이 여러분 속에 플랫폼으로 딱 있기 때문에 그때부터는 되어질 수밖에 없죠. Ese poder del trono celestial está dentro de ustedes como una plataforma. Por eso, desde ese momento, no tiene más remedio que tomar lugar. 사단을 섬기는 네피림들이 영적 세계를 장악하고 있다. Lo vergonzoso es que esas personas que están recibiendo el poder de Nefilim están conquistando 더 el mundo. 이상 가면 안 됩니다. No podemos dejar que pase más ya esto. 그렇기 때문에 이거는 여러분들이 지금부터
키워나가야 됩니다. Por eso desde ahora ustedes deben de potenciar todo esto. 오늘 이 강은 미래 살릴 Y para ahora el segundo mensaje, 파수망대를 만들어라. tienen que hacer esas torres de guardia 한마디로 que 이 salven el futuro. 파수망대는 뭡니까? Que es simplemente hablando las torres de guardia. 여러분이 할 수 있는 렘넌트에게 하나님 주신 시대의 파수꾼이 되라 그 말이에요. Quiere decir, sean los guardas de la época que Dios da a los 시대 remanentes. 어려울 때마다 렘넌트에게 줬어요. Eso es lo que Dios dio a los remanentes en cada momento 여러분이 de 힘이 dificultad. 없어도 괜찮습니다. Está bien, aunque no tengan fuerzas. 작은 자가 천을 이루고 약한 자가 강국을 이룰 것이냐. Porque dice que el pequeño será 1000 y el 꼭 débil 기억해야 됩니다. llegará a ser un pueblo fuerte. Deben de recordar esto, Isaías 60, 18 al 22. 아무도 안 하는 것 세 가지가 있어요. Entonces vemos que hay tres cosas que no hace 그것부터 알아야 되죠. nadie. Hay que conocer 안 하고 primeramente 있기 esto. 때문에 여러분 쉽게 할 수 있습니다. Como nadie lo hace, es muy simple hacerlo. 그 첫 번째가 뭔가 하니까 파수꾼의 시작이 어떤 거냐 하는 거죠. ¿Qué es lo primero? ¿Cuál es el comienzo de ser guardas? 여러분의 시대를 살려야 되는데 파수꾼의 시작이 뭡니까? Ustedes deben de salvar la época, pero ¿cuál es el comienzo de los guardas? 파수꾼의 시작은 이 플랫폼 속에 있으면 반드시 이게 나옵니다. Entonces, si están dentro de esta plataforma, ciertamente aparecerá esto. Ese es el comienzo. 달란트가 나와요. Aparecen los talentos. 반드시 나옵니다. Indiscutiblemente, de manera cierta 주시는 거기 aparecerán. 때문에 다른 사람이 주고 뺏고 할 수 없어요. Es Dios quien nos da los talentos, pero eso no hay nadie que los pueda dar o quitar. 플랫폼이 만들어진과 동시에 지킬 수 있는 힘을 줘야 되니까 하나님이 달란트를 이렇게 주시는 겁니다. Desde el momento que nos da esa plataforma, Dios nos da el poder para proteger eso y guardarlo. Por eso nos da los talentos. 이때부터 여러분은 세계를 창조하는 천지개벽의 시간을 가지게 됩니다. Y en ese momento podrán poseer ese tiempo para poder 이걸 recrear el 보고 mundo. 정시기도라고 합니다. Eso es lo que se llama oración a tiempo marcado. 정시기도는 어마어마한 겁니다. La oración a tiempo marcado es algo muy grande. 지금 이 응답이 여러분에게 오고 있습니다. Estas respuestas están viniendo a ustedes ahora. 그래서 아주 중요한 응답이 오고 있기 때문에 지금 뭘 응답 받았다 안 받았다 이게 중요한 거 아니에요. Como están viniendo respuestas muy importantes, no es importante que reciban respuestas ahora o no. 반드시 하나님의 나라는 이루어지고 있기 때문에 내가 그 속에 있게 되는 겁니다. Ciertamente el reino de Dios se está estableciendo y yo voy a estar dentro de eso. 지금도 이루어지고 있습니다. Incluso ahora sigue tomando lugar. 그래서 이게 되어지면 나에게 놀라운 응답이 하나 와요. Cuando esto tome lugar, vendrán cosas sorprendentes para mí. 뭡니까? Que es, 24가 탁 되는 겁니다. funcionarán las 24 horas. 놀라운 응답입니다. Eso es una respuesta 나 이거 sorprendente. 응답 받았다 저거 응답 받았다 그거보다는 24가 다 내가 하나님의 의지한 기도가 되어져요. Yo he recibido esta respuesta, la otra respuesta. Eso no es importante, sino es que recibo el poder que proviene de Dios mediante la oración. 마약 24 된 사람은 늘 마약 생각하잖아요. Entonces, los que funcionan las 24 horas para ellos, en las drogas, piensan siempre 24 horas en drogas. 게임 중독된 사람은 24 게임 생각하잖아요. Los que están adictos a los juegos piensan 24 horas en los juegos. 그러면 바꿀 수 없는 결과가 나옵니다. Y aparece aquí un resultado que es 그걸 보고 algo que no se puede cambiar. 25라고. Eso se llama las 25 결과가 horas. 반드시 와요. Viene un resultado ciertamente 그래서 aquí. 여러분들 지금부터 뭐 기도 응답 된다 안 된다 이런 소리 하면 안 돼요. Por eso remanentes no digan que tienen o no respuestas a la oración. 그냥 이 속에 있으면 되는 겁니다. Solo tienen que estar dentro de esto. 이럴 때에 어떤 응답이 오느냐 완전히 운명이 결정되고 ¿Y qué respuestas vienen aquí? Van a ver cómo el destino cambia por completo. 그걸 보고 영원이라고 합니다. Eso es la eternidad. 운명이 딱 결정되고 Eso se determina mediante esa 그러니 eternidad, ese 응답을 futuro, 받아야 ese 되겠다 destino también. 이거보다는 여러분이 이 속에 있는 겁니다. Quiere decir que ustedes tienen que estar dentro de esto. 보좌의 축복은 이 기도 속에 있으면 반드시 25가 와요. Si están dentro de las bendiciones del trono, indiscutiblemente las 25 horas vendrán. 그러면서 중요한 걸 하게 됩니다. Y así podrán hacer algo importante. 혼자서 해보세요. Háganlo a solas. 7대 여정을 가게 됩니다. Irán por los 7 itinerarios. 지금부터 렘넌트는 정시기도 하면서 7대 여정 가지고 하나만 하루에 해보세요. Desde ahora comenzando, los remanentes oren
por cada uno de esos 7 itinerarios. Uno a 그렇게 uno. 보면 한 몇 달 해줄 겁니다. Y así podrán hacerlo durante varios meses. 이때 나도 모르는 사이에 이게 돼줘요. En ese momento, sin yo darme cuenta, esto funcionará 24 horas, 25 horas y la eternidad. Eso es la cumbre. 7대 여정이 뭐죠? Que son los 7 itinerarios. 성삼위 하나님께서 나의 삶 속에 함께하는 것이 보이기 시작합니다. Vamos a comenzar a ver que el Dios Trino está junto conmigo en mi vida. ¿됐죠? Es así, ¿verdad? 그럼 일곱명이 그렇게 얘기했잖아요. Los 7 remanentes 이게 어떻게 confesaron esto así. 응답받냐? 여호와께서 나와 함께. ¿Cómo tú recibiste respuestas? Es que Dios está junto 네가 conmigo. 이걸 어떻게 알았냐? 여호와께서 알게 하셨어요. ¿Cómo lo sabías? Es Dios, Jehová, quien me lo hizo saber. Es simple. 그러니까 성삼위 하나님이 나와 함께 하시는 사실을 알게 되는 누림입니다. 어마어마한 거죠. Es disfrutar conociendo la realidad de que el Dios Trino está 이게 junto 파수꾼의 conmigo. 시작이에요. Ese es el 어떻게 comienzo de los 보면 guardas. 걱정할 시간이 없어요. En un aspecto no hay tiempo para 기도하면서 preocuparse. 응답한 누르는데 남의 그 간섭할 시간도 없어요. 그걸 전혀 기도 안 하는 사람이거든요. Orando, 시간 없어요. si disfrutan de esto, no tienen tiempo para prestar 진짜 이 atención a otras 기도해보면요. cosas. Esas son personas que no 하루 conocen la oración. 종일 어떨 때 시간 많을 때는 계속 이거 쫙 이렇게 메모하면서 기도해 보면 너무 놀라운 일입니다. Y a veces cuando hay más tiempo libre, pues si anotamos estos 7 itinerarios orando, grandes cosas sorprendentes toman lugar. 저는 뭐 혹시 뭐 이렇게 비서들이 비행기가 1시간 연장한답니다 하면 전혀 걱정 안 돼요. 앉아가지고 Yo a veces mis secretarios me dicen, hay un retraso de 1 hora en el avión. No tengo problemas, estoy siempre anotando y orando por esto. 그러니까 여지 없습니다. Entonces, sin falta, lo tengo siempre aquí. 이거는 벌써 다음 주일 설교해야 될 제 설교 1부, 2부 거를 성경 구절만 딱 써가지고 들고 다니거든요. Esto son los pasajes bíblicos del primer y segundo sermón que tengo que dar la próxima semana. Lo llevo siempre 일주일 동안 conmigo. 집중합니다. Durante una semana me concentro ahí. 순간순간 어디서든지 En cada momento, esté donde esté. 너무 좋아요. Es muy bueno. 너무 은혜 되는 거죠. Y recibo mucha gracia con eso. 이러면서 뭐가 나옵니까? Haciendo esto, ¿qué acontece aquí? 어떤 경우도 살아남는 10가지 비밀이 딱 나와요. Van a poder tener 10 secretos que pueden sobrevivir en cualquier situación. 여러분을 절대 무너뜨릴 수 없습니다. 10가지 발판 딱 나와요. No les pueden derrumbar en absoluto porque tienen 10 plataformas. 그걸 한 개씩 생각하면 정식이 해보라니까요. 뭐 답도 기다리지 말고 해보면 반드시 이거 와요. Ni siquiera esperen respuestas, solamente tomen uno a uno estos puntos y estén orando y las respuestas vendrán sin falta. 쉽게 말하면 세계를 시대를 파수할 수 있는 탤런트가 톡 온다니까. Simplemente hablando tendrán los talentos para poder cambiar la época. Ese es el comienzo. 이건 안 하면서 플랫폼이 전혀 보좌의 능력이 아닌데 내 힘으로 하면 어떤 건 되고 어떤 건 안 되죠. Y como no hacen eso y no tienen la plataforma del trono celestial, hay cosas que funcionan y otras que no. 그러니 어떻게 네피림을 이깁니까? Entonces, ¿cómo van a vencer a Nefilim? 못 이깁니다. No lo pueden vencer. 네피림 영적 세를 장악하고 있는데 Vemos que Nefilim está conquistando el mundo 당연히 지는 espiritual. 거예요. Obviamente 그러고 perdemos 응답 안 온다고 합니다. y decimos que no hay 막 respuesta. 교회 불평불만하고 Nos quejamos y criticamos a la 심지어 iglesia. 뭐 이렇게 뭐 남의 거 가지고 막 시간 다 보내고요. Incluso perdemos el tiempo hablando de otros. 찾아야지. Deben de buscar lo que es 하나님 suyo, 주신 거. lo que Dios les dio. 레몬들은 절대 그러면 세상 못 이겨요. Si los remanentes son así, en absoluto podrán salvar al 레몬들 mundo. 딱 확정해버려야 됩니다. Los remanentes tienen que establecer esto. 나는 시대를 파수하는 달란트를 찾을 것이다. Voy a buscar el talento con el cual pueda 요거 하는 동안에 guardar, 반드시 proteger al mundo. Y así ciertamente va a salir esto si lo hacen así. 그러니까 하루에 5분이라도 하란 말이에요. 5분이나 기도, 정식기도 하면서요. 이 7대 여정을 하나씩 가는 거예요. Aunque sean solamente 5 minutos al día, hagan la oración a tiempo marcado para buscar estos 그러면 puntos. 따라오는 게 있어요. Y habrá algo que les siga. 어떤 상황이 되어도 괜찮은 승리할 수 있는 5가지 확신이 있다고. Tendrán 5 seguridades con lo cual pueden vencer todo, pase lo que pase. 그때부터 뭐가 옵니까? Que vienen en ese momento, 어디서든지 조용히 흐름을 바꾸는 9가지요. 흐름이 딱 보여요. en ese momento veremos 9 puntos para poder cambiar la corriente, estemos donde estemos. 저하고 같이 다니는 사람들은 알 겁니다. 누가 어떤 소리 틀린 소리에서는 가만히 있습니다. Los que están conmigo lo saben. No importa, escuche lo que escuche, estoy quieto siempre. 그 대신 뒤에서 흐름을 바꿔. Pero sin embargo, detrás de todo cambia la corriente. 본인은 모르지. Ellos ni siquiera se dan cuenta. 교회 가만 보고 흐름을 바꿔. En la iglesia, estoy quieto, pero cambio la 얼마든지 corriente. 바꿀 수 있어요. Se puede cambiar mucho. 이 흐름은 하나님이 주시는 흐름이기 때문에 사람 막을 수 없어요. Es una corriente que Dios ha dado, por eso no se puede parar. 그때부터 뭐가 나옵니까? Que aparece en ese momento. 평생의 달란트가 다 보이죠. Los talentos para toda la vida aparecen aquí. Los 62 puntos de la vida del 그때부터 evangelista. 마지막 여정이 뭔고 하니까
여러분이 가장 가볍게 본 예배 마지막 여정이 돼요. ¿Cuál es el último itinerario? Podemos ver que es el culto. Ese es el último itinerario de todos. 신자들이 가장 가볍게 생각하는 교회 마지막 여정이 돼요. La iglesia, que los creyentes piensan algo que no tiene mucho interés, 그때부터 es el último 내가 itinerario. 말씀하고 기도하는 것이 최대 최고의 마지막 여정이에요. En ese momento, tomar la palabra y orar es el mejor y el último itinerario. 이거 해야 됩니다. Deben de hacer eso. 아시겠죠? ¿Me entienden o no? 우리 렘넌트들은 어린 아이들 아닙니다. Nuestros remanentes no son niños 세계 pequeños. 일곱 렘넌트는 어른들을 인도했습니다. Los 7 remanentes de la Biblia guiaron 세계 a los 일곱 adultos. 렘넌트는 어른들이 위기 왔을 때 살려줬습니다. Los 7 remanentes de la Biblia, cuando vinieron crisis, salvaron al mundo. 왜 그러냐? ¿Por qué? 이 달란트가 있으니까. Porque tenían esos talentos. 이게 파수꾼의 시작이라 이 말이에요. Ese es el comienzo de ser guardas. 이때부터 파수꾼의 눈이 열립니다. En ese momento se abrirán los ojos de los guardas. 어떤 눈이 열립니까? ¿Cuáles son los ojos que se abrirán? 첫째로 보면은 이스라엘의 후대가 싹 다 죽게 보는 거예요. Viendo esto en primer lugar, las siguientes generaciones de Israel iban a morir todas por completo. 후대가 뭘 살아야 돼? Vemos 이게 뭐예요? que iban a ser exterminadas las siguientes generaciones. Hay que salvarlo. 그뿐입니까? ¿Era solamente eso? 애굽에서 그랬잖아요. Era en Egipto así también. 애굽에서 나왔는데 다른 사람 눈에는 안 보여요. 14대 동안에 사사시대에 블레셋이 계속 괴롭힌 거예요. Vemos que nadie lo veía, pero por 14 generaciones de jueces, los filisteos continuamente estaban entrando y matándolos. 사무엘은 렘넌트가 나오니까 이게 딱 보이는 거예요. El remanente Samuel estaba ahí y vio esto. 그게 미스바 운동입니다. Ese fue el movimiento de Mizpa. 블레셋 잘못이 아니야. El error o la falta no era de los filisteos. 블레셋이 나쁜 게 아니야. Los filisteos no es que fueran malos. 너희들이 여호와께로 돌아오라. Ustedes regresen a Jehová Dios. 모든 우상을 버리고 여호와께 돌아오라. Desháganse de todos los ídolos y regresen a 그 Jehová Dios. 운동을 한 거예요. Es el movimiento que hicieron. 그러니 사무엘이 살아있는 동안에는 전쟁이 없었다. Y el tiempo en el que Samuel estuvo vivo, no hubieron guerra. 아예 블레셋의 기능을 다 말살시키는 사람이 다윗입니다. Y quien quebró todos los talentos de los filisteos fue David. 그러니까 다윗은 그걸 알고 벌써 어릴 때 렘넌트 때 골리앗에게로 간 거예요. Por eso David, desde niño, conociendo esto, fue ante 성경을 Goliat. 보세요, 이게. Vean esto. (850명의) 거짓 선지자가 눈앞에 딱 띈단 말이에요. Estaban frente a él 850 profetas falsos. 이걸 막아야 되고 Hay que parar esto. 위기. Es una crisis. 이게 보입니다. Vio esto. 이미 그 힘을 달란트로 갖고 있고 이 힘 다 가지고 있기 때문에 어렵지 않죠. Como ya tenía este talento y ese poder, no era difícil, ¿verdad? 어떤 위기를 막았습니까? ¿Qué crisis paró? 이스라엘 나라 절반을 포로해간 아수르. Vemos que Asiria, que había conquistado la mitad de 이스라엘 Israel, 나라를 늘 괴롭히는 아람. Aram, que siempre estaba molestando a Israel, 이거를 렘넌트 나오니까요. 싸우지 않고 다 이겨버려. aparecieron remanentes ahí y sin pelear vencieron. 그렇죠? ¿Es verdad o no? 이스라엘 민족이 노예로 가게 된 이유. La razón por la cual Israel fue como esclavo 그리고 또 포로된 이유. y la razón por la cual fueron cautivos, 속국된 이유. la razón por la que fueron colonizados, 유랑민이 된 이유. la razón por la que fueron una nación 겁니다. vagabunda. Lo conocieron. 그러니 이 눈이 딱 떠인 거죠. Por eso es que abrían los ojos. 이때부터 뭡니까? Que viene a tomar lugar en este momento. 파수꾼의 준비가 딱 보입니다. Tienen la preparación para ser 지금부터 guardas. 하세요. Desde ahora háganlo. 뭘 준비해야 되느냐? ¿Qué deben de preparar? 지금부터 여러분은 어린 아이 아닙니다. Desde ahora ustedes ya no son niños pequeños. 팀 구성하세요. Hagan la formación de los equipos. 불신자인데 옛날에 그저 쿠데타 일으켰던 그 군인들 하나 해라고 그 사람들은요 고등학생 때 모여가지고 회의했다랍니까? Vemos que eran no creyentes, eran militares y en el tiempo que eran estudiantes de secundaria, antes de ser militares, ellos ya tenían una formación del 우리 equipo. 거의 다 육사 가자. Ellos cuando eran estudiantes dijeron, vamos a ir al ejército, vamos a ser un equipo, 이러고 나라를 장악하자. conquistemos la nación. Fueron así ellos. 여러분들은 지금 이제 기도하면서요.
이 구성을 시작하셔야 돼요. Por eso desde ahora ustedes en oración tienen que formar estos 예를 equipos. 들어보겠습니다. Pondré algunos ejemplos. 요셉은 아무도 도와주질 않았습니다. A José no le ayudó 그래서 nadie. 요셉은 특별히 보디발과 장관과 바로왕 이 사람들이 팀이 됐어요. Por eso especialmente para José, Potifar, esos políticos 여러분 팀이 없으면 하나님이 fueron su 불신자 equipo. 통해서도 붙여줄 겁니다. Si no tienen gente para que sea la iglesia así, Dios, incluso de los no creyentes, les traerá a esas personas. 이드로와 요수와 갈렙 팀이 됐어요. Para Moisés, Jetro, Josué y Caleb fueron su equipo. 또 이 여러분 아시다시피 사무엘, 다윗, 요나단 이런 사람들이 팀 구성이 되어지니까 완전히 블레셋을 막는 일. Samuel, David, Jonatán fueron un equipo, por eso desde ahí pudieron parar a los filisteos por completo. Vean bien esto. 여러분 기도하면 나오게 돼 있습니다. Si oran, va a aparecer esto. 렘드 어린아이 아닙니다. 지금부터 기도 시작하라. 우리는 목회자도 없는 팀을 구성하자. Los remanentes no son niños pequeños, desde ahora preparen un equipo para ayudar a los pastores. 이제 우리는 전도자를 도우는 팀 구성을 하자. Desde ahora formemos esos equipos para ayudar a los evangelistas. 그게 Oren por eso. 해야지. 늙어지면 안 돼요. Eso es lo que deben de hacer cuando son remanentes, no cuando han envejecido. 여러분 아시다시피 오바다, 엘리야, 엘리사 세 사람이 팀 돼 버리니까 완전히 보세요. Como 그 saben bien, 우상국가를 뒤집어. Elías, Eliseo y Abdías fueron un equipo y en ese momento cambiaron todo por completo, esos ídolos. 특히 다니엘과 그 친구. Especialmente Daniel y sus tres 팀을 딱 amigos. 구성한 거예요. Se formó ese equipo. 이게 굉장한 파면 여러분 꼭 기억해야 됩니다. Es algo muy grande que deben de recordar. 바울을 따라붙은 제자들. Los discípulos que siguieron a Pablo. 본론입니다. El desarrollo 파수꾼의 사명입니다. es la misión de los guardas. 그럼 왜 세웠을까요? 사명이 있을 거예요. ¿Y por qué los levantó? Porque tenían una misión. 특히 이것은 아무도 할 수 없는 걸 딱 시켰어요. Especialmente vemos que hicieron lo que nadie más podía hacer. Es muy simple, ¿verdad? 첫째입니다. Primero, 파수꾼, 시대 파수꾼 렘넌트는 반드시 언제든지 los remanentes, que son los guardas de la época, vemos que siempre tienen que hacer esto. 현주소를 지켜야 된다. Deben de guardar, tienen que proteger 현주소 같은 la dirección actual. Es muy importante la dirección actual donde están ellos 이사야 ahora. 6장 1절에서 13절입니다. Eso es Isaías capítulo 6 del 1 al 13. 렘넌트의 현주소는 어디입니까? ¿Cuál es la dirección actual de los remanentes? 이사야 6장 1절 13절 보니까 보좌에 앉으신 하나님이 나타나요. Isaías 6 del 1 al 13 dice que el Señor estaba sentado en el trono celestial. 여섯 날개를 단 천사들이 움직이고 있었어요. Estaban los ángeles que tenían 6 alas, se movilizaban ahí. 나를 보내서 했는데 하나님이 아니라고 했습니다. Dice, envíame a mí. Pero el Señor dijo no. ¿Qué dijo? Queda el remanente. Queda un remanente. Es lo que le 이 dijo. 축복 누리는 것이 파수꾼의 현주소입니다. El poder disfrutar de esto es la dirección actual 뭐 de los 간단해요. 기도는 guardas. Es simple porque hay que hacerlo con oración. 사법고시 합격하면 된다 이러면 불가능해요 우리는. Si les dijeran que tenían que hacer unos exámenes muy importantes, pues eso es difícil porque tienen que hacerlo los que estudian bien. 면허증을 몇 개 따면 된다 이렇게 하면은 또 그거 따야 되겠죠. Pues si tuvieran que tener varias licencias de conducir sería diferente. Pero no hace falta nada de eso. 여러분이 기도 하나 가지고 보좌를 움직일 수 있고 천사를 움직일 수 있고 그루터기 운동을 할 수 있다. Entonces, ustedes con el poder de la oración pueden hacer este movimiento y mover el mundo entero. 파수꾼의 여정입니다. Es el itinerario 여러분 de los 파수꾼이 guardas. 어떤 여정을 가게 되느냐? ¿Por qué itinerario van a ir como guardas ustedes en segundo lugar? 이사야 7장 14절. Isaías 7:14. 임마누엘입니다. Emanuel. 이게 여러분의 여정이에요. Ese es el itinerario de ustedes. 하나님이 나와 하나님이 우리와 하나님 우리 교회와 하나님 나의 학업에 함께 하신다. Dios está junto conmigo, junto con nosotros, con nuestra iglesia y con mis estudios. 최고의 단어죠. Es la mejor 하나님이 palabra. 나와 함께 하신다보다 더 좋은 단어가 어디 있습니까? ¿Dónde hay una palabra mejor que decir que Dios está junto conmigo? 하나님이 우리 교회에 함께 하시는 게 보인다. 그보다 더 좋은 응답이 어디 Si 있어요? vemos que Dios está junto con nuestra iglesia, ¿dónde hay algo más importante que eso? 그러면서 말씀하셨어요. Y después dijo esto. 이사야 40장에 세 가지를 말씀하셨어요. Isaías 41 al 31 dijo tres cosas. 높은 산
지붕에 올라가서 말해라. Sube a ese monte alto y dilo. 여호와의 말씀은 영원히 서리라고 말해라. Que la palabra de Dios permanece para siempre. Y lo segundo que dice, 사람이 만든 우상이 하나님이 만드냐? los ídolos que hacen los humanos, ¿eso es Dios? Es lo que 사람이 pregunta. 만들어 세우는 게 하나님이냐? ¿Esos ídolos que hacen los hombres y los adoran es Dios? No, no sean engañados por eso. 그러면서 너희들은 독수리 날개치며 올라간 것 같을 것이다. Y ustedes remontarán el vuelo 여호와를 como las 악망하는 자는 새 힘을 얻을 águilas. 것이다. Y los que esperan en Jehová recibirán nuevas 그러면서 fuerzas. 이사야 43장 이사야 이 43장에 보면은 18절에서 21절에 중요한 말씀을 해요. En Isaías 43, del 18 al 21 aparece algo muy 여정을 importante. 말씀하시고요. Habla del itinerario. 뭘 말씀하셨습니까? ¿Qué dice? 사막에 길이 나고 광야에 이 물이 생수가 나게 될 것이다. Porque daré aguas en el desierto y ríos en la soledad. 뭐 그 말이 뭔 말입니까? ¿Qué quiere decir esto? 도저히 사람이 할 수 없는 일을 너희 앞에 렘넌트 앞에 펼 것이다. Quiere decir que delante de los remanentes haré cosas las cuales nadie puede hacer en absoluto. 그러면서 여정을 얘기했어요. Y habla del itinerario, Isaías 60, 1 al 22. ¿Qué es? 일어나서 빛을 발해라. Levántate y resplandece, 여호와의 영광이 네게 임하여 있느니라. porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Crean esto 여호와의 incondicionalmente. 빛이 임하여 있느니라. La gloria de Jehová ha nacido sobre ti. 빛을 만들어서 발하라가 아닙니다. 여호와의 빛이 임하여 있으니까 일어나서 발하기만 하면 No es que tú tienes que producir esa luz, sino es que como ya ha descendido sobre ti, tienes que levantarte y resplandecer. 기도했어요. Yo cuando era niño y era pobre oraba así. 하나님은 창조주 하나님인데 왜 우리 교회는 가난합니까? Dios, si tú eres todopoderoso, ¿por qué mi iglesia es 우리 pobre? 교회가 Mi iglesia materna. 무슨 교회가 무슨 거지 교회도 아니고 맨날 돈 때문에 문제세요. No eran pobres, pero siempre tenían problemas económicos. 하나님은 전능자신데 왜 우리는 능력이 없고 전도 못합니까? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no tenemos poder y no podemos evangelizar? Yo pregunté eso ante Dios. 그렇잖아요. Es verdad. 기도만 했는데 응답 와요. Solamente orando recibimos respuestas. 이게 여정입니다. Ese es el itinerario. 세 번째로는 여러분의 파수꾼의 목표가 있어요. En tercer lugar, hay un objetivo de ser guardas. 이게 세 가지가 사명입니다. Aquí hay 3 misiones de esto. 모든 성도님들과 렘넌트를 이 속에 있도록 만들어라. Tienen que ayudar a que todos los creyentes estén dentro de esta dirección actual. Esa es la misión de ustedes. No tienen que hacer otras cosas. Eso no es la iglesia. 모든 렘넌트와 여러분은 이 길을 가라. Todos los remanentes y ustedes vayan por este camino. Ese es el itinerario de los guardas. 그리고 파수꾼의 목표 나옵니다. Y vemos el objetivo de los guardas. 요게 이사야 62장 6절에서 12절. Eso es Isaías 62, 6 al 12. 여러분 보고 말했어요. Se lo dice a ustedes. 대로를 열어라. Tienen que 길을 만들어라. abrir el camino. 그래 다른 사람 올 거 아닙니까? Para que puedan venir otras personas, tienen que allanar el camino. 대로를 수축해라. Tienen que allanar el camino. 여러분 뭐 하신 얘기입니다. Es lo que les dice a ustedes. 만민을 위해서 길을 들어라. Tienen que poder alzar ese pendón para todos los 그리고 pueblos. 마지막에는 굉장히 중요한 말씀을 하셨어요. Y dice algo muy importante 너희는 al final. 파수꾼인데 Ustedes son guardas, pero 여호와로 쉬지 못하게 해라. hagan que Jehová Dios no descanse. 우리가 막 표현이 이제 강한 표현이죠. Es algo muy fuerte lo que 여호와를 dice aquí. 쉬긴다고 하고 쉬기 한다 합니까? 그 말 ¿Nosotros 아니죠. podemos hacer que Jehová Dios descanse o que no? 여호와께서는 1초도 쉬지 않고 너와 함께 계시니까 그 축복 누리라. Quiere decir, como Jehová Dios, sin descanso de un solo segundo, está junto contigo, disfruta esa bendición. 지나고 나면 와요. Y cuando pase el tiempo, veremos las respuestas. 내가 아무리 어려운 가운데 있고 아무리 문제 있어도 정말 이 축복 누리고 있으면 지나고 나면 응답이 오는 겁니다. Por más que tenga dificultades y problemas, cuando pase el tiempo, veré que las respuestas están ahí. 놀라운 응답 왔어요. Sorprendentes respuestas vinieron. 그래서 이게 여러분은 무슨 파수망대를 만들 거냐? 파수꾼이 사명 감당할 수 있는 망대를 만들어. Por eso, ¿cuál es la torre de guardia que tienen que hacer? Tienen que hacer esa torre de guardia para poder guardar esto. 건물이지만 실제 여러분이 파수망대예요. Por supuesto que es el edificio, pero ustedes son la torre de guardia y ustedes son las plataformas. Ustedes son la plataforma con la cual el poder del trono celestial está ya junto con ustedes. 그럼 어떤 결론이 나옵니까? ¿Y qué conclusión aparece aquí?
그렇다면은 이 세 가지부터 먼저 한번 확인을 하고 넘어가야 되겠죠. Por eso deben de confirmar estos 3 puntos antes de seguir adelante. 이 언약 잡았는데 바벨론 운동이 났잖아요. Tomaron este pacto e hicieron el movimiento de Babilonia. Solo tomando el pacto. 이렇게 언약을 정확하게 잡는 게 중요해요. Tomar el pacto correctamente es muy importante. 자, 이 바수군이 여정만 갔는데 Solamente iban por el itinerario 어떤 de 일이 los guardas. 벌어지는가 하니까 ¿Y qué es lo que aconteció? 세계화의 일이 일어나죠. Se levantaron las obras para globalizar todo. 바수군의 사명 붙잡고 기도했는데 여호와로 쉬지 않고 임사 기도했는데 어떤 일이 벌어졌습니까? Tomaron esa misión, ese objetivo de los guardas y hicieron que Jehová Dios no 완전히 후대 cesara. 살리는 ¿Qué 후대의 pasó? 문이 쫙 열린 거예요. Vemos que centraron todo en las siguientes generaciones. 이걸 전 세계 렘넌트들은 굳게 붙잡으셔야 돼요. Eso es lo que tienen que tomar los remanentes de todo el mundo firmemente. 우리의 플랫폼은 보좌의 배 있는 능력이다. La plataforma que tenemos tiene el respaldo del trono celestial. 기도해서 빨리 3단체 살려야 된다. Por eso debemos de orar para salvar rápidamente las 큰일 3 났습니다. organizaciones. Es un problema gravísimo, 운동으로 전 세계 대학 세우고 지금 파고들어 난리 났습니다. porque con la meditación trascendental están levantando universidades y haciendo todo. 불교 스탬플 스테이가 나쁘단 말은 아닌데 뭐 우리가 관계없지만 너무나 영적인 게 모르기 때문에 이제 그 미국에 대학 세우기 시작했습니다. No digo que sea malo el Temple Stay o los budistas, pero están con ese poder haciendo esto y están levantando universidades incluso en Estados Unidos con eso. 시대 살릴 파수꾼의 스케줄이 뭐냐 하는 거예요. ¿Cuál es el horario para poder ser los 시대 guardas 살릴 que salven la 파수꾼의 época? 스케줄이 뭡니까? ¿Cuál es el horario de los guardas que salvan la época? 이렇게 말하면 이제 막 여러 가지 또 뭘 짜내려고 하는 게 아니고요. 시대 살릴 파수꾼의 스케줄은 모든 것에 Cuando digo esto, querrán hacer diferentes tipos de cosas. No es eso, sino 하나님의 의미를 두라. tienen que poner el significado de Dios en todas las cosas que hagan. 어떤 사람 예배는 그냥 예배 들어온다니까요. 의미를 두라. Hay personas que simplemente vienen a dar culto. Hagan eso con un significado importante. 오늘입니다. Es el día de hoy. 오늘 어떻게 의미를 둬야 되느냐? ¿Qué significado tienen que buscar en el hoy? 가장 소중한 날인데 오늘 이 시간에 Es el día más preciado y valioso. 영원이라는 하나님 나라를 이루는 오늘이에요. Y tienen que ver que son las bendiciones eternas del reino de Dios ahora, en el día de hoy. 365일 속에 오늘도 되지만은 영원이라고 하는 하나님 나라 배경 속의 오늘이라. Los 365 días del año es esa bendición, pero dentro de la bendición eterna es establecer el reino de Dios hoy. 이거는 잡는 순간 응답 옵니다. En el momento que tomen esto, vendrán respuestas. 잡았어. 예배 때마다 잡아. Tómenlo en cada momento que den culto. 바디메오. Como Bartimeo, 다윗의 자손 예수여 나를 불쌍히 여기소서. hijo de David, ten misericordia de mí. Es algo muy simple. 뭐 해주기를 원하느냐? ¿Qué deseas que haga 보기를 contigo? 원합니다. Deseo ver. 네 믿음대로 될지어다. Conforme a tu fe te será hecho. 끝난 겁니다. Se acaba. 여러분이 언제나 이거 붙잡아요. Siempre deben de tomar esto. 특히 한 주간과 주일입니다. Especialmente es una semana. El domingo 놓치지 especialmente. 마세요. No pierdan esto. 반드시 여기는 여러분 목사님 설교와 본부 설교 연결식이 보면요. 반드시 흐름이 나옵니다. Indiscutible y ciertamente si conectan el mensaje de la sede principal y el mensaje del púlpito del pastor van a ver la corriente. 이걸 붙잡고서 이것도 중요한데 흐름. Puede ser importante tomar esta palabra o la otra, pero tienen que ver la corriente del mensaje. 그래야 흐름을 바꿀 수 있어요. Así podrán cambiar la corriente. 또 많이 참고해야 되지만은 También deben de tener mucho en cuenta esto. 여러분은 학교 졸업하기 전에 모든 준비를 다 하세요. Antes de graduarse en la escuela, preparen todo. 특히 플랫폼 10 años tiene. 파수망대 안테나를 준비하세요. Especialmente preparen las plataformas, torres de guardia y las antenas espirituales. 그리고 밖에 나가면 10년 만에 완전히 답을 내버려요. Y después, en 10 años tienen que tener la respuesta cuando salgan al mundo. 뭐 9년이면 안 되나 그건 아니지만은 뭐 11년이면 안 되냐 그건 아니죠. No podemos hacer esto en 9 años o en 11, no quiere decir eso. 보통 기준입니다. Es un estándar.
답 딱 내버려요. Vemos que tienen que tener la respuesta. 제가 해보니까 저도 전도 운동을 딱 처음 시작할 때 10년 만에 딱 답 냈어요. Yo haciendo esto también en 10 años, haciendo el movimiento del evangelismo en los comienzos, tuve todas las respuestas. 거의 매일 현장 가고 Durante 10 años fui todos los días al campo. 뭐 특별한 전도 운동을 한 건 아니고 학교 계속 찾아가고 No fui a hacer un movimiento de evangelismo especial, sino fui a las escuelas todos los días. ¿Por qué? 학교 가보니까 그때는 휴대폰도 없고 아이들 만나는 게 제일 중요하더라고요. Porque en aquel tiempo no habían teléfonos y lo más importante era encontrarme con los niños todos los 가방 días. 가둬놓고 매일 갔어요. Dejaba mi maleta y iba todos los días al campo. 딱 10년쯤 지나니까 확실한 답이 나와요. Pasando 10 años tuve una respuesta 아, segura. 이렇게 전도하면 되겠구나. Ah, sí tengo que evangelizar. 그러면 올 겁니다. 여러분이 평생에 응답받아야 될 게 미리 보입니다. Entonces van a ver por adelantado las respuestas para toda la vida. 요게 진정한 CVDIP입니다. Ese es el verdadero pacto, 미리 la visión, 봤어요. el sueño, la imagen y la práctica. Lo ven por adelantado. 그럼 미리 가지고 있어요. Y lo 봤으니까 poseen por adelantado porque lo han 미리 visto. 누리고 있어요. Y lo disfrutan por 미리 adelantado. 정복했어요. Lo conquistan por adelantado. ¿Es 미리 así o no? 성취된 걸 보고 가는 겁니다. Y van hacia adelante viendo lo que se cumple por adelantado. 이렇게 되죠. Así es como funciona. 그러면 렘넌트는 여러분의 미래는 전혀 걱정할 거 없고 어디 기준 둬야 되느냐? Entonces, los remanentes no tienen que preocuparse por el futuro, pero ¿cuál es el estándar que tienen que tener? El estándar debe de estar en lo que es eterno. Hacia eso es donde vamos. 약한 자가 강국을 이룰 것입니다. Vemos que ese pequeño llegará a ser una nación 나 fuerte. 여호와가 때가 되면 속히 이루리라. Yo, Jehová, cuando llegue su tiempo, lo haré. 자, 여기 중요한 걸 보세요. Vean aquí algo importante. 언약만 잡고 있었는데 렘드 7명이 어떤 일이 벌어졌어요? Vemos que los remanentes salieron aquí, pero ¿qué es lo que aconteció? 언약만 잡고 있었는데 하나님 내가 총리 되게 해주세요. 그런 기도한 적이 없어요. Solamente tomaron el pacto, no oraron para ser gobernadores. 세계에 보고만은 이 언약만 딱 잡고 있었는데 어느 날 총리가 되는 거예요. Solamente tomó el pacto y un día vemos cómo llegó a ser gobernador. 어느 날 모세 어머니와 그 레위 가족이 기도했는데 이 모세가 왕궁에 들어가 있는 것도 중요해요. 세계를 바꾸는 지도자가 된 거예요. Un día oraron 하나님이 역사하시는 겁니다. conociendo la importancia de ser de la tribu de Leví y vemos cómo Moisés entró en el palacio y cambió 나 todo. 같은 연약한 사람이 할 수 있겠습니까? 그거는 사실 불신앙이 아니죠. 그건 겸손이고. 왜냐? 이 모세가 불신앙보다 겸손이가 난 못합니다. 이래서 나는. Una persona débil, pues no es que diga, ah, yo no lo puedo hacer, pero no es debilidad, sino eso lo que era humildad. Sabía que no podía hacerlo. 예상할 수 없는 일이 벌어졌어요. Aconteció algo que nadie podía predecir ni prever. 이게 여러분이 받을 응답입니다. Estas son las respuestas que ustedes van a recibir. No podemos 그래서 지금 predecer. 계속 렘넌트를 지금 하고 있는데 이 나중에 열매가 몰아칠 때는 아무도 말릴 수가 없어요. Vemos que cuando los remanentes se levanten y se reúne todo eso, nadie lo va a poder parar. 목동으로 있던 다윗이 왕이 될 것이라고 누가 생각했겠어요? David, que estaba como pastor de ovejas, nadie pudo predecir que 아니 sería el rey. 포로대에 간 말이요 몇 명의 렘넌트가 전 세계 움직인 그런 증거를 보인다. 누가 알았겠어요? Que aquellos remanentes que estaban en cautiverio salvarían al mundo, nadie podía predecir eso. Es verdad. 그래서 오늘부터 렘넌트는 아무 걱정 없어야 돼요. Por eso desde el día de hoy los remanentes no se preocupen por nada. 보좌의 축복 누리는 플랫폼으로 들어가라. Tienen que entrar dentro de las bendiciones 나를 de 보좌가 las 시고 plataformas. 현장 보좌시고 그다음 반드시 세계 보좌가 되게 돼 있다. Establecerme a mí en el trono celestial, establecer el campo en el trono celestial y establecer el mundo en el trono celestial. 파수망대를 만들어라. Deben de hacer esas torres de guardia que salven el mundo. Y yo tengo que ser ese guarda. 자, 그러면 내일 마지막으로 하면 안테나의 기준은 뭐냐? 그럼 내일 보겠습니다. Entonces, mañana veremos ya cuál es el tercer mensaje, que es el estándar de la antena. Tienen que tomar esto en oración inmediatamente. 여러분이 찬양을 하실 때 보통 찬양 인수를 많이 안 합니까? 그럴 때 찬송만 부르지 마세요. Entonces, cuando ustedes hagan las alabanzas, 찬송만 no 부르지 solamente 말고 alaben, 기도하세요. no solamente canten himnos, sino oren 어떨 때는 막 juntamente. 찬송하는 중에 내가 혼자기 때문에 고백을 해도 됩니다. Pues haciendo esas alabanzas estoy a solas, por eso puedo incluso confesar. 찬송할 때 같이 하면서
내가 말이죠. 하나님 앞에 많은 걸 이렇게 부르짖을 수도 있습니다. En ese momento de alabanzas incluso puedo clamar delante de Dios. Alaben de esa manera. 주일 예배를 그렇게 드려요. El domingo tengo que dar 저는 culto así. 성도님들이 이 막 예배 시간 찬송할 때요. 그 기도 굉장히 많이 합니다. Yo cuando estamos haciendo culto y hacemos alabanzas, yo oro mucho por eso. 여러분이 가장 어렵다고 생각하는 부분을 하나님께 내놓고요. Entreguen lo que piensan que es más 찬송하는 difícil a 시간에 Dios. 나의 가장 연약한 부분을 하나님께 내놓고 En el tiempo de la alabanza y la oración, tienen que entregar lo que es de ustedes delante de Dios. Tienen que tener ese 가져야 tiempo. 되고 언제든지 모든 예배는 딱 끝나고 나면은 여러분이 5분 이상은 앉아 있었어요. Tienen que hacer eso y siempre que termine el culto, como mínimo tienen que estar 5 minutos sentados 하나님과의 포럼입니다. haciendo un foro entre ustedes y Dios en 사실은 oración. 그것에도 충분합니다. Incluso con eso es, en verdad, 있어야 más que suficiente. 정시기도 가능한 거예요. Tienen que hacer eso para que la oración al tiempo marcado funcione. 정시기도에 만약에 7대 여정을 간다면 여러분은 반드시 세계 움직이는 탤런트 나옵니다. Y si la oración va por los 7 itinerarios, verán esos talentos para cambiar y mover el mundo. 그래서 여러분이 주일날 가서 전도사님이나 목사님 설교할 때 깜짝 놀랄 겁니다. Y así, cuando vayan el domingo a la iglesia, escuchen el sermón del pastor o al asistente del pastor, se 그 sorprenderán. 목사님과 전도사님 보고 놀라는 게 아니고 하나님이 나에게 주신 답이 어떻게 이렇게 놀라울 수 있냐 깜짝 놀랄 겁니다. No se sorprenderán al ver al pastor o al asistente de pastor, sino van a ver que se sorprenden al ver la respuesta que Dios les da mediante el sermón. 그게 파수꾼의 오늘입니다. Eso es el hoy de los guardas. 여러분이 연약 붙잡고 지금 전국 세계가 가지고 있는데 이번에는 실제로 내가 누려야 될 메시지가 지금 나오는 겁니다. Estamos reunidos en el país y el mundo entero. Estamos buscando ahora estos mensajes importantes que tienen que disfrutar de ellos. 그래서 단어도 쉽게 했어요. 나를 플랫폼으로 만들어라. Por eso he puesto palabras simples. Con el poder del trono celestial tengo que establecerme yo como una plataforma. Disfruten de eso. 딴거 계속 누려. Los creyentes no disfrutan de eso, sino de otras cosas. Es frustrante. 심지어 세상 거 가져와서 막 Incluso disfrutan lo que es del mundo. 틀린 거 가져와서 막 누려요. Lo que es incorrecto lo disfrutan. 큰일 나죠. Es un problema grave, 렘넌트 ¿verdad? 한두 명 때문에 여러분 교회가 보호자가 되고 현장이 보호자가 되는 놀라운 축복이 있게 될 것입니다. Por causa de ustedes, los remanentes, habrán grandes respuestas con el poder del trono celestial. 전국 세계에서 다시 한번 여호와 하나님께 영광의 Vamos a dar otra vez 박수를 un aplauso de 보냅시다. gloria a Dios en todo el país y el mundo entero. 기도하겠습니다. 하나님께 Oremos. 영광을 돌립니다. Dios, te damos toda la gloria. 렘넌트를 세우신 하나님께 영광을 돌립니다. Dios, te damos la gloria que has levantado a los remanentes. 렘넌트 통하여 전 세계 흑암이 무너질 것을 확신합니다. Tenemos la seguridad de que a través de los remanentes se va a quebrantar toda la oscuridad. 자신도 모르는 미래지만 언약 속에 있게 해 Es 주옵소서. un futuro que ellos mismos no saben, pero ayúdales a estar dentro del pacto. 새로운 능력이 시작될 줄 확신합니다. Y tenemos la seguridad de que va a comenzar un nuevo 예수 그리스도 futuro. 이름으로 기도하옵나이다. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.